स्वागत। आज आमे परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक द्वारा लिखित गोटे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भावी पीढ़ी समुन्नत स्तरर किपरि हेबे सेई विषय आलोचना करिबा। मनरे प्रश्न आसे सबुबेले आम आगामी पीढ़ी को आमे केमिति अधिक सुस्थ आउरी समर्थ आउ विकसित करि पारिबा। हाँ निश्चय। खाली शरीर कथा नुहे, मानसिक स्तररे चारित्रिक स्तररे भी तार मूल सूत्र कौन, एही पुस्तक सेही दिगरे बहुत किछि कहुछि। आज्ञा निश्चय। आमे साधारणतः भाबु जे भल खाइबा पीबा दरकार, व्यायाम दरकार शरीर पाई। हाँ ठीक। आउ भल पाठ पढ़ा, कला कौशल एसबु द्वारा बुद्धिर विकास हुए, एसबु तो निहाती जरूरी। हाँ एगुड़ाक तो मूल कथा। किंतु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एथिरे आहुरी टिके गभीरकु जाइछन्ति। से कहुछन्ति जे एसबु बाह्य प्रयास तो अछि, ता सहित आहुरी किछि भीतर कारण भी अछि। ओहो अच्छा। हाँ, जहाँकि आम भावी पीढ़ीर स्तरकु माने निर्धारण करे। आउ सेथिरे वंशानुक्रम आउ परिवेशर गोटे जटिल संपर्क रहिछि। एइटा गोटे बड़ कथा कहिले, वंशानुक्रम आउ परिवेश। अच्छा, प्रथमे एई वंशानुक्रम विषय टिके बुझिबा। आमे तो देखुचे पिला माने बापा मांक परि दिसंती। हाँ सेटा तो साधारण कथा। सेमानकर चमड़ा रंग हेउ, आखि नाकर गठन, बाळ एमिति के दुनियार अलग अलग जागारे लोकंक भितरे भी फरक देखा जाए। आज्ञा तेबे एइटा केते वंशगत आउ केते परिवेशर प्रभाव? देखंतु पुस्तकरे ए कथा बहुत सुंदर भावे कुहा जाइछि। किछि जिनिस जेमिति चमड़ार रंग सेथिरे वंशगत प्रभाव भी थाए, आउ परिवेश माने आम भौगोलिक स्थिति तार प्रभाव भी थाए। हाँ जेमति गरम जागारे। हाँ गरम जलवायुरे रहुथिबा लोकंक रंग साधारणतः टिके गाढ़ हुए, सेठा गोटे प्रकार प्राकृतिक सुरक्षा दिए। अच्छा। किंतु आखिर गठन, नाक, ओठ किंबा केशर प्रकार एसबु सूक्ष्म जिनिस बेसी भागरे वंश परंपरा उपरे ही निर्भर करे। एमितिके आम देश भितरे भारतरे ही देखिले विभिन्न संप्रदायर लोकंक मध्यरे खाली देहर गठन नुहे, स्वभावरे एपरिकी कथा कहिबार शैली बा स्वररे भी सामान्य फरक जणा पड़े। हाँ सत कथा। एठारे देखा जाए कि वंश परंपरार प्रभाव केते गभीर आउ स्थायी। तामाने एई वंश परंपरा खाली बाहर रूप कथा नुहे, यह भितरे भितरे बहु सूक्ष्म स्तर रे काम करे। तेबे एई परिप्रेक्षी पुस्तकरे गोटे शब्द बारंबार आसुची, गुणसूत्र। यार प्रकृत माने कौन आ आम आगामी पीढ़ी पाई यार महत्व केते? एइटा हेउची गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण धारणा। लेखक एठी गुणसूत्र शब्द व्यवहार करिछन्ति। आजिर विज्ञानरे आमे जहाकु क्रोमोजोम बा जीन कहुचे, ता सहित एहाकु किछि मात्रारे जोड़ी देखि हेबो। अच्छा। मूल कथा हेला प्रत्येक मनीष निज बापा मांक ठारू किछि सूक्ष्म बीज पाए, जहाकु एठी सूत्र कुहा जाउछि। सेई सूत्र ही तार देहर गठन, स्वास्थ्य एपरिकी किछिटा मानसिक प्रवृत्ति बा स्वभावर आधार हुए। माने एई गुणसूत्र ही पिलार भविष्यतर संभावनार गोटे ब्लूप्रिंट परी। ए तो बड़ा आश्चर्य कथा। किंतु जदि एई गुणसूत्र बापा मांकठु आसुची, ताहले पिला कौन खाली सेई बापा मांक परी ही हबो? सेमानंकर गुण ही पाइबो ना एथिरे आउ किछि गभीर कथा अछि? आज्ञा एइठी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंको विचार आहुरी मजादार ही जाउछि। से कहुचंदी जे एई गुणसूत्र खाली तत्कालीन बापा मांकर नुहे। ओहो। एइटा हेउछि पितामह, मातामह, तांकर बापा मां माने अनेक पीढ़ी धरी चाली आसीथिबा गुण और संस्कारर गोटे विराट भंडार। बापरे एते पुराणा। हाँ गोटे अदृश्य नईर सुओ भଳି। सेथिरे केते पूर्व पुरुषंकर भल गुण, खराब गुण, दक्षता एपरिकी दुर्बलता भी सबु सुप्त अवस्थारे रही थाए। अच्छा। एहार माने हेला गोटे पिल्ला केवल ता बापा मांकर गुण नहीं जन्म हुएनी, हुए तो ता अजा किमा जेजे बापांकर कोनोसी विशेष गुण बा स्वभाव जहा बापा मांकठी देखा जाउनथिला, सेईटा पिल्लाठी देखा जाई पारे। वास्तव रे एहा एक बुद्भुत कथा। माने आम भितरे आम पूर्वज मानंकर एते लंबा इतिहास आउ एते संभावना लुचि रहिछि। निश्चय। तेबे ए कथा जानिबा परे आमे एई वंशगत प्रभाव को केमिति देखिबा? एटा कोन आमको बांधी दिए ना आगु को बढ़िबार बाट देखाए? एइटा ही पुस्तकर मुख्य संदेश। वंशानुक्रम बा गुणसूत्र आमको गोटे मूलधुआ दिए सत, किंतु सेइटा आम भाग्यर शेष कथा नुहे। हाँ।
ପଣ୍ଡିତଜୀ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭାବିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଭାବିବା। ଏକ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଠିକ୍ ପରିବେଶ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଆମ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିକୁ। ହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଭଲ ମାଟି, ପାଣି, ଆଲୁଅ, ଯତ୍ନ ଦରକାର, ସେମିତି ବଂଶରୁ ମିଳିଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ଆଉ ଆମ ନିଜର ସଚେତନ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିଲି। ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କେବଳ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟ ବତାଉଛି, କିଛି ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଭଲ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆଉ ଆମ ପରପିଢ଼ିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିପାରିବା? ହଁ, ପୁସ୍ତକରେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାବି ପିଢ଼ିର ଉନ୍ନତି କେବଳ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତା ଆଗରୁ? ହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନର ସ୍ଥିରତା, ଭାବନାର ସନ୍ତୁଳନ, ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପିଲାର ମୂଳ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବାଃ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ମାର ମନ କେମିତି ଅଛି, ଘରର ପରିବେଶ କେମିତି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାକୁ କେମିତି ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି, ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର, ଏସବୁ ମିଶି ତା ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ ତିଆରି କରେ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଗଭୀର କଥା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବି। ବାପା ମା ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପୁସ୍ତକରେ ବାପା ମାଙ୍କର ନିଜ ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଉପରେ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା କେମିତି, ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ହଁ, ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିକି ଶିଖାନ୍ତି। ଏକଦମ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୁନ୍ନତ ପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସଂଯମିତ, ଭଲ ଆଚରଣଯୁକ୍ତ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଭଲ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାର ମୂଳ ଚାବି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାବି ପିଢ଼ିର ବିକାଶ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ହଁ, ଏଥିରେ ବା ବଂଶରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର ବା ସମ୍ଭାବନାର ଭୂମିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେତେ ଦୂର ନେଇ ହେବ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ କେମିତି ପରିବେଶ ଦେଉଛେ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, କେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଉଛେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ଚଳୁଛୁଁ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସାରାଂଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଉଛି। ହଁ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯାହା ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଦାନ। ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି। ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ, ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଭଲ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ପାଣି, ଖତ ଦେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଶକ୍ତ ଗଛରେ ପରିଣତ କରିବା। ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟେ ସୀମା ଭାବିବାନି, ବରଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ ଭାବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରାଂଶ କଲେ ଆପଣ। ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ରହିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ? ଖାଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ନୁହେଁ, ନା, ବରଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣର ବଂଶଗତ ପୁଞ୍ଜି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭଲ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପରିବେଶ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସମୁନ୍ନତ ଆଉ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଭାବିବାଟା ଆଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ।